बराह रूपरे धरणी दंत अग्रे धरिला नरसिंह रूपे हिरण्य तनु नखे चिरिला सेदिन कवि कहीदेले जेते बेले बराह रूप को धारण करी पृथ्वी को दंत अग्र धारण कल सेदिन नरसिंह रूप नहीं हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कल प्रभु कहला बलिष्ठ बलि की चापिल प्रभु होई बामन प्रभु होई बामन प्रभु होई बामन भृगुवंशे राम रूपरे छेदी सहस्रार्जुन सहस्रुन हे ठाकुरे छेदी सहस्रार्जुन सहस्रार्जुन ठाकुरे छेदी सहस्रार्जुन जय जय से दिन कहीदेले बाबा ये देवता मान कौन कहले कहले प्रभु आपण से दिन नरसिंह रूप हिरण्यकशिपु को मारी गल आपण तापरे हेले कोन बामन रूप अब हां ये बामन रूप रे बलि को पातालगामी करी तापरे करिलो कोन ये भृगुवंश रे जन्म ग्रहण कल हां हां ये मानन को मारी आमर खंडी थिला रिष्ट खंडी थिला रिष्ट खंडी अरक्ष होइलु देवता देला रावण कष्ट हे ठाकुरे देला रावण कष्ट हे ठाकुरे देला रावण कष्ट सेदिन देवकुल माने माइकटा सिना गोटे प्रकारिया हेले हबो एमती करिवो अल्टरनेट हबो ये तो ताल मिसिबोने तांको स्वर को मो स्वर मिसुची माइक रे मिसै दे पो केते गाइबी कुआ गलु पो मिसै दे सबुठी आज्ञा मो कपाळ येइया सत कपाळ आज्ञा येइया काई की र कंकाळ खराब आज जदी गोटा डांस धमाका हेथांदा माइक येइया हेथांदा नाही नाही 10-15 झुआ आसीबा ना जानू जौवन देखिबे भारी तुमको बापारे गमंतिया लागिवो गायक तो आपण मानकर गाऊ न गाऊ हमला गायक तो गायक होची गाय पथार अछि बुढ़ा बळद को जुआनिया घास खाऊ को न खाऊ बेली देई सारे जजमान माइकी वाला को पैसा देला से बाहिंदला ता बाटरे से गला हो गायक गाइबो हां पालिया पाली धरिबो हां बायक बजइबो हां हौ हां तनु बाबा गाइबाटा केते कष्ट आपण मान अनुभव करिवे कलाकार जीवन होछि आज्ञा दुखमय जीवन मो बो कहतला कोन कहतला बला पुरे हां गाइबा बियाइबा सब कोंडे गाइबा छुआ जन्म करबा समान हैं तेनु करी एबे ताऊ नारी माने मां माने आ छुआ जन्म करलेनी सिजेरिंग छुआ हला ना आ गायक माने काई गाइबे तो ऑपरेशनिया पिला हेले आ गायक माने गीत गाइबे मो बोर 13टा में 4टा बंचला सब मरि गले हैं 13टा छुआ जन्म करथले मां सेते बेले 18 नळा संगे समान हो बापारे संगात बसतले आ अधिकाट कोंडे हला श्याम गा राज बाबू संगात बसि 18 र तेणु करी एबे तो आपण मानकर कथा हो ना नयागढ़ आपण मानकर डाक्तरखाना पछपट कुअरु कुआडे लक्षाधिक झियो भ्रूण उद्धार कहीं बापा मालिका कथा भूल हो कला बालक बालिका गर्भे ये गुप्तरे केते नष्ट करिवे बौलालो से तो पाप पथे रत हेबे बौलालो संगे तड़का
ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାପାରେ ଆଉ ନାହିଁ ନା ନା ତେଣୁ କରି ଆମେ ମାନେ ଆଜି ବାପାରେ କଣ କଲେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାପ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁଳ ହେଲା ନା ଜାତି ଧର୍ମ କୁଳ ଧର୍ମ କେହି ରଖିଲେନି ରେ ନା ନା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନ ବାପାରେ କବି କହିଦେଲେ ସର୍ବେ ହେବେ ଇଏ କାକାର ଇଏ ନ ରଖିବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବିଚାର लो ଯାଇ फूल आलो जाई फूल आलो जाई फूल आलो जाई फूल मिथ्यावादी हेबे नर जाई फूल मिथ्यावादी हेबे नर जाई फूल आलो जाई फूल से मिथ्यावादी हेबे नर जाई फूल आनंद गंध भगवान जय कलिर कराला गति बाउला कला ଆଉ କେହି କାର ଧର୍ମ ରଖିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ रे ଜାତି ଧର୍ମ ରହିବ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବାପା ଦିଟା ପରିଶ୍ରମ ହବ କଣ କହିଲେ ଏତେ ପଇସା ନବ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବୁ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦିଟା ବାପାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହବ କଣ ହବ ଗୋଟେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନସିକ ମାନସିକ ଆଜ୍ଞା ଶାରୀରିକ ବଳ ଆଉ ମାନସିକ ବଳ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ମାଇକ ବାଲା ମାଇକ ନ କଲେ ମିସିନ ପଡିଲା ତମ ଅନ୍ତର ପଡୁଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ରଡ଼ିକି ଗାଇବୁ ଆମ ମିସିନ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ସଜ କରିବ ତମ ମେସିନ ମୋଟର ପୋଡ଼ିଗଲା ତମ ମେସିନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ ବାଇଡିଂ କରିଦବ ମୋ ମେସିନ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବାଇଡିଂ କରିଦେବେ କରିଦେବ ମେଡିକାଲ ରେ କରିଦେବ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ କଣ କଳାକାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କର ଜୀବନ ହା ହୁତାଶରେ ବାପାରେ ଏମିତି ଯାଇଛି ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ଆରେ ପୁଅ ସତ ତେଣୁ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ରଥନ ଲୋକନାଥକର ମହୋଦୟ ନୀଳାଚଳ କଣ କହିଲେ ବାପା ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ ମୋ ମା ବାପା କହିଲେ କଳାକାର ବାବା ଜୀବନରେ या शांति पराना शांति परा नहीं है नहीं शांति परा नहीं आहा अन्य को हो सारुआ में आहा अन्य को हो सारुआ में बाबू निजको कंदाई निजको कंदाई हे बाबू निजको कंदाई अन्य मानको माँ बापा माने आनंद दबाकू गला बेले आमे कोन करू निजको कंदा लोकनाथकर महोदय एमिति 18 वर्षरु नारायण को धरी पाला गाइले तांको जीवनटा हा हुताशरे गला जळी गला हे बाबू ओलो तेनु करी लोकनाथकर महोदय आउ धालटे कहितला आज्ञा सुंदर ऊपरे 20 पद असुंदर ऊपरे 20 पद अति ऊपरे 20 पद अति कथाटा कले कोन हुए कोन हुए सेई गायनाचार्य लोकनाथकर कहिथिले